assalamu alaikum gambana ko subangunda ora ka ko indi islam ko indi nga agni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh agar serbe ga dema ke wakati kada kamar ni gonda ka golne le manga dema ke wakati agni alma sona ko natana bu jafu donga ke wakati kamana ta ko ngrena kanara aga ko indi daga kan tanne bay kun do kan tanne galanda be suma kana siti yaro duro ton tako yo inshallah taala ora ka su ko man tenyon ko na ko fokal ko transfer na ko trenga do yo nanti dingrano benu iga taako na gemme laga na ari ido menaka yo ga mulen hobe ko gamara ko mun nga pour que besuna ketna hame kitan gondi gemme petit basia gajange petit problème wala ba donc hobe gerti gajange nga ma hombe gerti gemme bila ko nga o gana taako no ga sene mo gana mulona ngemu kebe goro warame hinga jonga na kebe hina onike o sene kenya kam hina men dindangara me antrinda kome magatinda kome I meno hakebe kono kuna diverman anti magatina nga kome tatna nga kome te mankange ni menna yebo mankange nga nunga peske nge tanna magatina nga kome angan krempe na nkuru nanti kita lakinga mankange tan gondre menge timpetu kome ane mande berkem palle andegin soko tenyere nga andaga imbenyere nga andegin ketu andegin keria porlo mu bay keno kwa kudunga kwa sarage batne tivre tange tambetu kome tanyeme ange tambetu kome kunde imbe kuntat nanga kome tanyeme no amanyeme menia peske angan kurna tikita lakanga na timbetu kome angen kile kan tinge koma gunno gondi eska ngari nge jabini imme antinge jabini imme sakata na gi sokotere nga sakata na ga imbelinga sakata na gi ngere sakata na tingimbi donc angere ngere hikika huta ga kinyama kesgira kundu peska kana ngi ngana ndamma koma gunno gondi ngi na timbetu kome anta bana na bono de ho na mbewt na kenjon ko inga kebre ngi ka timbetu ko mangir bono dum muto angir jon ko nga angir so ko tele nga nay bellin ka dum ko nga na ho na bereberi por lu mu ka hakene o ga tawno ga gemme ko wure mero kebe ko no tawo na kenya expliquer gemme nga nyana kebe kama kundu kenya himpo hana gamana goti ke ko ma ko intawti yongira hillandi ga sare nani I ha banu di kismanu ga so kono kubenu no gondi kanu kuberu gi maka iro sere ko hetu kunga agana lingire nanya zardenga anda lingire nga nanya mbo na mebe lingire na giru ya banu gondi kebe lingire na de bere pesen imeno kalenya himpo hana foku debe kana kinga ksete ana nduwa ko benu ga ma kunna ga meno kalenya hillandi ke tagam ga ke to be giriya kana ke to ko nga agana ka kana rate debe kana gondi sere maga igiri ke to sikandi ngene kebe aga girnan kempandangi nikitu hollaga ni burondi ni ketu ni kernu hollaga na jogo yurandi ngene kebe aga ni horandi an chagiya humbe ga saka kenga magari debe be kana gemme mataga be kana gemme makko be kana gemme na to ko taga ketu ti gamma na gura kiyai ko hosu gari kesunya ni Allah subhanahu wa ta'ala murendu kundu ko tabe ga kollengi haraga na kisenge be nga gamma na ko gondi me gamma na ko malinga me serebe ko ne gani kisu ko rongen serebe o tuinde ngati kebe RMFP nyaki alme konete ari delegation ngano gemme nga nyana mo ko kunanga ba nyaki representant na nyiki ko hono gondi gemme su gana nyana example sa ko jagili maro representer khay awanonga gemme ga nyana debe su jagili maro ka ba sikki ken debe gamba na wusert nu ngari ke baro gamba na ko muru ngari baro gamba na ko lanyini ngari kebe ana ko ken debe bo vraiment ka ta wa gemme bas ndan ko ni me gamba na ko omur hondo lanyini ni kedo kay aka dunia ba yobo dunia pour lo mutano ko ndi gemme lanyini ka magana ka kitangiri me igana tima dunga kembre nga ka kana sanke ba kame hogare anna kontra letinga me ga imme duru kuna daga ta ko nu ngata ndi vraiment do gemu no aga da gemme ko nunga parce que kebe ga kado mena ka kebe ga kawara mere foko kana kenya bugo ba ka kado mena ka pour kana kitna gemu me kenga ma bugo ba ka kado mena ka kundi me ganda har keme sire nya ganda gemwa kebe ga kawara mere ken illa kawara me ko mena kadi donc kebe nga keta kunu har mare me maka gri kunu ngata ndi vraiment bo dongu nan ndi so choro mena ka kunna do gemu no kaga na ka gemme honyo wa kama bu kaga na gemme kebe kama foko kana to ngunye parce que har mare me ka gemu ho honda be kama to ngana ga heti ko tawso na kan sikiti meya so nanto dalla gaje ngarori menya ko ko tabaro li sigime kama nanto gemo meni kama no nanti ki gaje be ga mena ka karnya manya mena kama ho wa no ngakenya mbaka no pour que gaje ngana ketna nyeme meni no nga pesa anke nyen mulan ngi ha ko legna anke nyen mulan ngi takam bu de ben no nanke nyen mulan anke nyen ho na be be ngi o gana gemme himpo hona fok ngeni to ngonya mugun toro no gondi hillandi nga barake be fok de be kana ndungete na aksete nan different makati ke tenta ke be kella kana ngure de be kana gondi iso ko tenu ni khalle i kanu kuni khallu ni metti gana tele ka kurumba muru mi gana tele te kurumba muru ganda ga muru de gumei me ka kenga ga ka kaso kubenu gi maga tenu kubenu gi geli kismanu ga kamana njokan gondi iro so ko heti ken gondi ken ni khallu ni hillandi qari ke kuma ko be gati inter lenki ko meneke kuma ko anime baka de be no gondi sikandi ngene ke be ko yari kamani kitru hondi ho ndamber kana subuno loni kitru hondi ho ndamber gon sagandia kendange halle kana yampe muru kana kitengiri me anyeme me gamana ko mo kisni ke porlo mi kamoy
c'est vrai tongo nyana wa gajanga no gondo okume to kuro serenta gemere me okuti gemme ngana nyana gemme nyana sertu ni gono kama foko na kenya hamu wono mino mo gontu o mara go golle kenyo maka sukutu jakatane ngama na menia ko sonu ko nyimedi game tanga inda may geli gunne no gona ke kampalla ngana giro de ben no gonde hala manga kebe ko na development dal giri geli gunne ira da gari kebe na keta ko no ra grimba gunne no wakne kampalla ngana keta kanyam ko nambe so no ganan cici ora gir de magoro de ben no gono ona utura lo kan no gondi kebe na keta kirsu ko ko no ngade be andan churu ngana gemme ko no kaba gamba no ko representa wo gil awarne sigi kage ta kaba gemme problème tan ko no ku imbella nyani o ku me kanu imme gajange imme nya sakede bonde na ya meka keta gajange nganya yare nganya no na kempra na nganya no ndi gamba na ko himpo hono o kumur hongeni kebe asangu dada sere gamba no ko representa ke mena ke go bara no ko kumur honi mena sere ma to nga kome hillandi o so ko to no kallenya o ka karu ko no kallenya o so ko ko no de no o so ko ma jan kallenya bo hille gare nyimme gari kebe kager kubur raga ni bonondi wajibi yana ka magane sagandi parce que orta serbe gerta men mesine nyanga ka bana besingindini anki ngala gir kenci kabana da ken karga na karaba ka ken kama gamma angana tingira ngollu ngonke wasella nganki ngasa kanka ndogondi ken diga mangere bugo bakalla kan ndogondi oga no ga lungono ko nangen ngi kala kebe bonani kenya sagani nga angana saginga berabe kembe oga na tagu oga gemme kebe kama onta gemme ho kamar ndanga wore mero kebe no ndanga wore me kebe kundi mo kana gemme on ken diga zene bakanu ngalle ndanga wore mero mena parce que nanti halangi nanti beti halange so ken pallanga ko foko na ken qurani gele baraka ko na deformante ken me bakanu kebe nga keta gemme na saka kama kunu agana nyana gamma no representer ngona gamma no mero gerse ben sugandi ni warate la ka debe nga golle ngana nyabira be na mbugo kula bakane explication kini jaman jwa seren taka seneti me antaka nyana khaybu digame o su ko mantende mugo su ko mantende hamu kha ke kundi me dayra ngana haraga nya taka kebe me no ko na mera tabakana expliquer me ya parce que anga yini hinyo gon nyano gon dikema ge magay anga yini gar gemme de ber ho kama na to ko kan taka mana de ber ken kama imelo anga yini haraga gar ta ko mo be me ko ni manga yini ga ta ko mo ke me na digame ke na jopa me ko ngai me aga imme asaka mun daga ayagul ngara na sababu nya me ya parce que o suka ko huna kebe wutu do men o kana wallo son ka wana wara do men ni antanya nan tivro man o ku bani ka ta ko nan timmo ho to nya ko ngano gamba na ko gollen jope ko gamba na ko ya kare gamba na ko gamba na ko le men be sukra na joko na ber golle kan ko ni sarabare kana keti ken ko na ko gamba na ko suka keti hore ngana bu sarabana ko hore ngabu gamba na ko men ko man tinga seren ta kan kare ken ko tan bo ko shimmendi lingi ngana irno hotana kana irni kadi an khaba nya na huai ke ngana nya no kusu yamma to so kumpan no gondi aga nya dingira no be no gamba na ko me representar ngano ina bugu gamba na ko hakunga kebe ina ko de ben turna tiyo bo dungete wol minat no ma dungete igna tiyo bo dungete gemme na nyake ngamba gemme na nyake ngamba bra be kembre ngata kundi mana sang kasu tunju kama har man pete na bugu meri mangri ngari gemme nganya har kelen ko ka heni meso uga hin haklan tanu ngalla siti ngamba parce que golle suga de har kana golle ke sire nya kana yi awuti mo ngama sura maga anga mula na nyanya mo keberi am pakle ngani kebe aga manya tikenga awa golle ke nyana maga ka hunye kwa uga mula na obe ko gamba na ko sura na galan kana ket na hamu donc ke kana nyana debe sui magana nyana dingira sui gamba na ko su koronga no har kana kadi ngana se awo sire nyani kana gamba na ko representa go tu kel laga tele sigi gajangi nga girdo kebere walla nyini kero nguro kebe ngani kebere kenyan ko ni gemme branga kengana ko ni nanduguta bra be ko ndi me kembre ngai ga wutu inati yo bodunga ta khair kebe ko kebe ga bono wasaga na gai ka sogote runa ka kalunye aka kanu be no na ka lenyani o suka ko ho na mi be su ko man tan kalenyani kebre nga keta ke to ko be megani lengi kanda halle ke to ko ta ko ne ke de ben ko ner kundu gemme ngana nyake ngam ko seda non be gai oto to nyimbe be ga kala irika nun sinye mangane nyeme me ga gana ya ga manya kundu nye kundu nanti vraiment donge mo kundunga kebe ga bono lak se manya ke ngama o ga gajaro kebe idunge mi madunge ba antetu bo igati har pas har kelen gani ahini munyari aga kanu ko no nanti kunya honi ahini men no nanti ga so ko tan ko be nanti ikunya honi awa hini men no nanti vraiment ha ga ga ta gol no kudanga to ko ke ngena nyaka kamano ko no ta ga no ga ta ko na ga bo kesu ko man den to ko te nyei meni ya parce que ati ti to ko bana ni parce que to ko bana ngana ho honda me mundunu ini bonon dina magati mena inan kabane do mena inan kabane do ke to ko kundo ko bo sere su ko ranga to ko bo sere mulla nani nan kibaru ni meraga nan ndam ko no to asababu la baka to ko sere nan kibaru ni mega na goto na bonon di araba baka to bure ni me pe sangere ngari kuni mega baraka to ko wot nan ke to ko ri to sere ga ni ko no dinda hanga da batanga ga to ko ni mena nyawtu o ku ke ton tele ngi sunu ko do ga nyime ga binget na ga gante qara waro ku menutu même pour que ga bare mais pour que kuni mega bare meni ga tamulla sere ni dambi kat ke to ko ni merairi bo kebre wat nan to ko sira heti kebre ga to ga bare ga hina pousse ne ga nit no melei ga de o balle kanya sababu na taw bonondi bo kemma nga sunu men men ges makinga ni ba ko ro mina ga kenta ga banna nyadi ga me kundunga ko ngati diga no gonten kunduga an hana logo bo kebre ko tabe ga ko lengi ga mana ko mo be sugara nan baklan to ko kenga anyandan de be yo anyandan ta aga nyam wonna be sugari aga gana mulla naga kitum kini mena bas mi garo mena
aga ga wure mero kebere foko kana kenya bugo bakaro mena kahina an karantal ngo gunu ko sonu goni me rube ko ti tugo lanta sahana na motenya to gawra bara leji parce que kebira gawra me keni ke kebe gawra mena ka mena ka ageni nanti ke komago aga kana ilungono igira ka hakku benu bononde foko ka hakku anan caga kai am pakenya na saga nga be lungi nga nyake nga ma problème dan ko ho gara nga mo gontunu mi antri gira ngol lungo kam ko ngi hakku to ramba tenga ngi hakku nyugo ne menia parce que ho na be ngi kiten ko nange maga donc tusuru agale hanti ngi ngeta ni ange nyahoni so ngira la ndage me ken ko ndi anga donc tusuru to wala nyaga ta sabu sren glarno kan kat no tusuru arna no su ko man den ko ndi o ko ni wara kile ko ma katti gamara ko men su ko man tenga aga na gamara ko sunga kala kenya ga na ganta kala me tusuru kedi me kana nyana debe sui kebe kallimu ko ngana ni gamana ko representa ko re ko nyunu ngamana ni mena anangirti kirsa nyime golle ngana nyeme ina raga ina nya info nga ina sankindi be suna ngiri hinga joppe mo be maganya mena mo be suna bu gona tringa pour que mo ere no gondi pour que golle na marga no maga hunga parce que golle nyeme halena nduguta igana ler na ngir kad nan kan tawu ndat na nyilan dunga dinu koy goy kadi kennu huwai anger nyangi nyel kunu ka kennu huwai ko anger kebe sunya khare ndo burindo mankanya ho nambe asunya maga hunga donc golle nga anger wutu anga walla no ko kebe fokana to na vraiment dinga na wara ke dingira suma dinga na gir ko tabe antaka gilli anere soke wa soke no ko ndi me ko nanga na ko so ko pa sindra nga so ko nanga dangene me woru ko nanga na ken to nga dangi nga nanga ina gir na batte nga na ken to ni kingira na giji na konko har gurda nga no nga ta la jongi pour que angotu hon fa so be ngani kebe son grata ga gen ke hon po menai ando sere so kana gemme son grata ga gen ko ni lengi fokko kana ken ko na qurandi seda no ina mbega kalai witness nu nganonga kembe nga keta ko wotte ke be mega be kala i mendu ka hetili irisigne gemenya kedo kya kamma kuri proposal ngo iro kubenu ga me dungeti proposal nga okay donc ka hitin ba ke irisigne anyeme nges man ka banyana ko nyere donc debe su kana gemme foko kana nya ko nyei katti gemme bila nya hina gara ka proposal ko mo ko ta ko nge het har bane heti kubenu ga bonaga ita agani ko kubenu ga kiten no gondi orso ko ho kubenu ko kiten no gondi oga baraketo ko ga be maduna ga nagir ko tabe ko ta ga noy inati yobo dungetay olma minati no ma dungetay iganati ma dungetay to soro contre ne liti ya kam iganati dungetay kebre kay dunga sinya kam nyame jamenta kan ko ndar ni gamana way mere persante wano nga golle nga nyame hubre ga bakana a sank setin juka ma ko no ga hamun ora ga hami tan ko ko kenni nya sababu wa kutandero manka ngero ko tan ga tarno me dur ko mena ko wana kullu an respect to ngutu soro na me crosi golle nga kende ga ngor ko me golle ga hakkinye no ko kebe o gara nya sokru jaga darenga tan woli tiganya no maka kundi merairi amporte ile nya ile ngranga arna gher mugundo arna gher wala assalamu alaikum inshallah taala ngano kundu nyani war si ara ngara kundu kamana ngara kan wakati ndo no ma men ke baraba ndo ndi wala ta kan wara garo baraje ga tere nganya ga mesu dun kamar na gher mudan na gher wala inshallah taala kundu nyata ni yo gambana wosu ko mante o gari nok nege be ko yo donc tusu wosu ko mante o no hakalan to ro ke ngatani bo awanya na sababu wa na no ko wo ka khallen no ndo maka donc awanya na sababu wa donc dokken go gere khallen nyama mo be donc kella nyana sababu na ire khallen nyama ara nyana sababu na dokke ka khallen nyama ko mais kunga nya exemple igana nya exemplaire nunga donc awanya na sababu na no eliti mais agana yi khalle ke de gam gonga masro awena sababu na ile ko te ligini parce que arno kisno tanga har ko mena manka ngata na gëddo nga gadi soro la wakiti nan dike diga me ko na nyime manka nyi le ke gëddo ne xam nga gadi angana keme diga me suko yatni anga sidni ko ta banga makebe ko anjambe ko tanta anji to ko tanga makebe ko anjambe ko ta ken diga me ta bana mo wala ken gondi parce que yatni ga gemme ko ta be ko kero kanu ngam nga mako gemme nya halle garanga le rudna ga diga me tan ko no gadi hitna ga gidi ni ko ni girni idna nya ni girni donc denga kini niveau be ko normal manga don ho honda me ko fo kana muru an khairi nan ko ba min buna nan gondi ho honda bangar tan dan khairin tan gondi anyi me muru gena saka tanga to kana dam buna nan gondi voilà bo kebe ko ni ke ngal lingo ko ndanga ko no ga kono gana i gambara ko mo ngana ketna ha me ken ko ni kitano gondi su debe su aga gana ya ga gemme foka na nya gambana ko risu ko ko bane ga baranga aga gambana ko sertunu gambana ko mur honda la nyini ke ga pun kono debe ke danga ana ko to to ni mejo no gondi debe na tiyo bo odungete ulo minati ayo bara inda tiyo bo ga kebe ko dungete ken ngene ke anyeme woto tani me won ngakundi me gemme nganya kebe kama haru kumbene arno kisno tanga mankange gana bogano gondi aga gana kinyo woto teke ko natni way gemme nganya ko tabe iri kediga mere ko aga na aga magema nga gelegen ko ta menna ngama ko na tantedi me gemme nyam palle kundi me dairi angana ri sigina tanke taken no golle ngena sere gaje ni kam godi to ngon tanke nyama wala bo foko su ko mante no mo gontu ken no kunu yasri parce que amana ni mena nanti vraiment khoron gemu kunu ngata ni o ngemi mo ko anke mam mo ko o gemu bo o ga gemu ngi ha ko nga ndam batenga
hago donc to surun ngir wuce ke sunya gajanga sunya ka hunga ngir wuce ke banyangi pakke mun rago jua tambe ka humpa kuma kite ni toro ka hu so agana yogana taguno ka sene kundi men ki hakku ko ga perdinga fokka nan kurin kira nga 100% an kurin kira nga 100% nan tinga girro ko benu nan timpa ko nan ti irkininga kenge ne kata ka nyeme on ta kine me yogana kinyeme so wa gajanga kana bo kem palle serebe ka yara batu nan tanya nyada me baran no nanga makebe ko donc hinyeme halanga tanake ngono kundu bo donc serenta kentri garam maka ako kawa balo ke terrain no kundi me ko nang ma bibero ndi be balon no gondi balon nyeme halanga na girna daga balon na ketro no nanti andi ke est ce que kenga contre biya no donc an kenga halanya ko donc taare ngana nyana kedi me ke kundi me gambana ko ke sokoro mama ngari ko raga telle o mur hunu ko la nyini ke ko agge membranga anga nyini kundi me o ko debe ne example sa ko daga har kana o ko debe nga diga me pet nanti vraiment dano ko debe ngo ko ro debe le mon no pesa anga ko hoyo no gondi kise wana kana ko hoyo no represente wana maka ko hoyo no gondi ira ga sere gina ka kane araga senati jaman su ko matem pakalando jaman su ko matem mur hondo jaman su ko matem la nyininga amana ni mena pesa gamaro wa gir hakko ko beru batengor hakko ko beru gajanga de berlu kusino siki kusino nakati kusino karage no na sango de gamara ko mesuyo o suitu mais ko sura wa est ko so mo ko ke kono ba est ko sura wa explique no mur hoyo la nyini ke be ba no kubera ga ken kono kubera on la nyike ro muro ke kono sakita ganya ma wota te nyima ger tawo gesima ogana o mo gongo kono ma gemme ngana nyana donc an khaba nyiya sere ken ko ne ga no stron kiteno nga ger diamen ko me ndo diamen ko ro se ndo ko dangay aro diamen ko siga kamanna anti yes or no ko ngani hinu hila intibana parce que har ngi hakka mana kebe ko kondo hakka mana ko sike kama so la watri ngana me worat nana hanna logoyre hunne men no ka tan hanna logoyre ko honne parce que on ta kenger no gon sasa on ta kenge me brando gon sasa me gemme baranga no kana harke digame ko kuno ta dangan digame ko kundo digame ki hasikere ya sasa kundi imra re ko o kulla nyino do mur hongeni kebe kumpa ko kundo ay kenya de bugume yo kenya almami yo kenya ho hondambe yo kula la dage me ho hondambe kamana tokoti o hakko gubenu ka perde foko kunya jago hina okay sasa wote te mi mega taguno ko no kulla nyino do mur honni ke kundo est ce que e dungeta ba mi ma dungeta yi woto te nyimme jonno nati yobo aga yer kebe ko to ngunga kam ko dungeta ka leke anasi nyeno aka kallen ni minudo menia o ko kallen ngani kebe kundi me oti ke to ko sere maka ko lete wati ndako no oti so ko tenu ko no ko to imma hono sere ko heti kebe kallen ngaro wani no so ko tenu ko ni iti yo wati dungeta o to ka kanu ko no ko ro sere so ko heti ke nga kanu ko no imme kallen iti yo wati dungeta o to su jamanga ko huna ko be no debere anya gedunga anya ho wonda be yo karanto ko no su bani o su ko man tanya mbana no gondi iti yo wati dungeta bo oti keta ga ger kebe su bonondo maka ko ke golle jotan la wara masasa ga ger na ken so ngana kebe su bonondo foko kana su saga na itiyo boy dunge tay oto tanyi mejo no gondi ka heti ngana sinye ke kama ko no ko mero ko mena go ganda ga sian kam manten no gondi yo ganda ga stanta tele jutu gedenga kaga na har kinya hankanga ko na dida ru ka ko nyangir gem wakata ka dunge tigir ko meno ko kata ka dunge tiya mais pour ka sasa ka tin de tele gedunga mais pour ka tin de tele jutu ke parce que gemme nga nyam ko nambe suga rube maka ko mo deben no na kay meameto anga sara murtinte ko ngalo manga sara faso ko ngalla ko ndimira ko ndimbe kunta kabare menya mante mulay melo har kana ko nanyima fo ko nanyile wa girnini so keta gamara ko mo koto nde hetike nan duwa koto ndira kamano kempi hetike o ha junu to ngoke tan ko girro kebe gemmenya na maga nyana to ko girro ko be no mi wara baranga ina ndi dunga to no mi nanti bare me o ka gajar ko be no kana kulla gani to ko hallo wi me durunga ta ko no jonko mi nan diverma nan dogge mo ko no ngai mirairi bo ken ko ne ken kabako ni ko ma honne bo akaba ko ka ko ren khani parce que oranta simino kununga oranta tagu nan cimme kununga wal mana do daga ken daga mo kununga quoi voilà bo o goni kinga kebe mulata na gana nyana no kosu ara nyana ke suku to ko ngari parce que kemera tanga nan te suku ndi bakka galay to so la nyana bakka galay mais har gana ke sunga bo gala ko sunga ta kay medde be nyana ga de be ta mo be ga gemma gay wal ma ga de be ta nan gemu no ken reer ni donc o metti sunu ko kununga exemple nyana ka gala kununga quoi voilà orat ni ken reer ni honne parce que gana nyana ko ndi me ko ndo fokka na ni gemme ngana nyana no koswai foka nanye gamara ko imeger sere waraga na sigindi gamara ko su gorenge na sere waraga na sigindi gemme ngana yana no kuswa ka tu nan ken daga anno propose no gola nyindo mo honu ke banna ko inda dunge ke na gana gama dunge samba njamu hanye kana sanki bakame I wili tinga o woni tinga igana dunge ko tabe kembe wor da ta won da nyina bane wora ho na mede berni me kana gama dunge wala nyi ko do muroke on ta dunge wor sere ka kapas reke be ko hakko mo ndiri sere ko ko liqni de ben no gondi sere ko bugat takken to maka ko ko takken baka na ho na mero ko no ko lanta ka pa ho na besu ken wajibi nyoku kamuna ntiki gemme mbranga foko na kuko kundwa e to kana kudiga mo konta kontrina ndaka diga meta na ide nawo foko ina nti yo boy dungo be nati ay imadunge parce que konta time perdini na time kra na wose fonati no dungo kinga kunwa kwa oni kya ko gatu way dunge kembe na keta problem tan ko gemme na nyaka me nati no imadunge kui
kebe nga keta kundu ime iwi killenga o killenga lakum dinukum waliya din iwi dinanga wo iwi dinanga kam killenga mo wo dinanga killenga ma nyeme bénéfice be ga ho ga leno gona anna bénéfice nga ay lenga na kere ke ba nyimena anyi mena hata voilà bo me ga nan tikenge bo vraiment ka tura na ga jange ke sinu na ka ta ga janga ka gemu keta ay wo go gemu setan ali tanni bo me kama me setan ali kunu setan ali kunu kon setan ngri ya ga no gondi diga me ke manani me ya kunu me setan ga harri maka du to setan maka na du to setan maka daga bono ni ngebe ga na deber na lita ko na ndi setan ri gela ga setan ga na gar kem borondi hera kutu setan ke na na nyile ken churna na wuri mo gondi kebre nga serem maka du to iblis maka na wan na bono ni ga na deber na daga ta ko na ndi iblis ani no saniri bo anga har kem borondi me ko ndu giran khirna kanna ka tulana to nyongo ndengara maka daga wande kalle mo mo ko bande kitoro man tampa julle men to ko nangi ana kebre hinde bakan gondi ho wonda be ga so ngara kusino dandan to ko ndu ho wonda be man ga nyati hutunde ho wonda be man ngat ni kenya bo anya esida nyei ho wonda be ga so ngara kusino ka to ko na su ko man du to wenyi ngana de ber hinde bakan gondi wala bo kebre nga katanga hinu ne ber nan hinde bakan gondi kata hi kana be ga gondi kata ko nan jikiti ken ko kas be ko lo be gay anna nyimelo no ken kawriade donc kebro ka kebe kono gamara ko mun ngata donc rosu ko man tenu haklan to ko ken ko kundu ko gemme ngana yana nya gemme bote ganta gemme be ananya gemme kebe araganta yiru yokono mo wonna be sukama ananya gemme kebe wot nanti ke gemme ganya mo be kundu kutema to ke kundu ko aga gana na siri kundu ko sabu seng larno kan kat nga tusru arno kan kat nga tusru inshallah taala na hami mo so ñu raxu ko man denanga yo go koni secondo lungu ko ngene kebe on taballa gemme parce que ngana ko kunu ko na vraiment ko wara kunu gemme ke contrôler est ce que ro wiñi na ke gadangi ba kunu gemme contrôler no ko ta gemme contrôle ko mat do la gemme contrôle haramare me xagge mun to ngana xaga ma ho na mbere ken ko ne xasan ke to ngana ta ken de berni xaga me xaga ni nga me sondo mu nga wati be angana seren xanu anga hinne angana hinne angarna dema angana dema ho na mbere wadanga ndaka mando menaka sanngeri ke anu kundu imbe kundu harangeri ngeri yokunga huti ogeri yokullaga na rodo menaka kundu parce que yokunga hige bando abatenga sere uganda wadangini kille no gondi me angana ngira nyaka ngira maka kundu daru kaga dangi me mogobe lenki kanta dangi me kundu ngamenia sarabana ne gani me pourka arge mo nga chanja maka parce que atindanga nan ko darwa wallahi ando go nyime kunyi mo go mene wor daru lenki kaga nyame njangui sehenga buga karo menaka kaga nyame njangu gunne lemma ko ngadanga karo menaka daru me kage men metu hige men nyakaro men kage dangi me mogobe hillo halla karo men ka idangi mo gonta na bani hari ko nyini mo gonta ngada na bani on mulana kenya ko mesrebe gama ha mirit ni vraiment kuno ko to ni brante na gemenga na habe ga gemenga ko otu daga kan be ga gemenga otu hakkel ta ga ber hube be ga gemendo kanu yendo na kitu laga ni rome no gondo kundu kebe ga rabata ngotu me kenga na nyana an na hamba ke kambre agana nya agana nya tungunya kama kaga na me kanu tungunga kama wallahi gawan hanki tan kaga noyge aka gana me khanu to aka ay kuma ga kana gonne lemma ko lagado mena ka to ngamma na hanga kitan ka gonne lemma okay kaga na gemma lemma ko lagado mena ka to ngunya kama na hanga kitan ka gemma lemma okay kaga na ka yogunde ber to ngunya kama na hanga kitan ka yogoge aka gana ho nda ber to ngunya kama wallahi ma Allah subhanahu wa ta'ala hamba gandi agara kenge me ga rubere ber to ngamma me kaga na ho nda be ade ber atanan kama aganya na kebe kenta sampono resu kundu me dayre kudu ko aga non mulana kenya gara pour que kana ketna hamu o kunti balla gemme on ta gemme kontroa me o wa mulla gemme sugana nyana ananya to ngundo khure ngama gemme ngana nyara ga bakka na explico danga o sugat ni khairutu o la nyini ni ke o muro honni ke o ga mulla mo banya kunu nyimay o ga mulla mo be ha ga kunu nyimay toy man anyeme me golle nga nyakunu hata ga to ma sika man ngondi donc tusuru sabu sen larno kana katno ga tusuru wa mulla ame gara nyana had dingra no benwa alungo da o ga gajaro kebe wala ni kero mu rekene gene kebe agani proposer baran no gondi ona mu gina ntiyo boy dungete wala minanti bara ke ko ne lingo yo gida nga sri ara ni na garde beri mo ge vocal no bendo video no bendo ko ni kita woni kunno ko woni manger nanti vraiment gamara ko srongiri ire hakalandu simmen chuko itiyo boy dunge wala miti ay madunge yo go ko ne bugari kendi ga meko ati ti vraiment ti bodongo ko beno ga bono kana to ngumen to ngukinai me har kan bidan kat no kotana yo suno srebe ga girnan ce ken parlo ko ndaga kabana humbe ko kundi mi dayra kanani haddo bugu mun garay gambana gore mo gagal kebe go har to munya ko kebe ga bono wasa kan ndaga ke to ko be gan ta ko ndaga ga kanu ndaga kallenya aga so ko to ndaga kallenya kebe ga linga ga kanu kura ga geru ko ne gara wa de berna no Allah wa gere jama Allah ho na berber pese ga bakar so ko heti kenga ura ga ko ho na mer ko de ben no gonde sra baran ta sra ban su ko mene yo su ko ma danya ga len no gonde kebe nga keta kondo kebe ga bono wa na saga ndaga o ko to ga kebe bono ndaga ta saga ndino mena gara ganta sagande parce que ke iti comment dire si kebe ga mangere gubonno kebe ga mangere gubonni memo mando gondi kenta ngere nakka bando gondi
wallahi ka kebe burno sonin gara wallahi ngenta se kana ken wallahi garanta sagandiri batende parce que ana buren taga maka akka ngenta taga maka kal sukulen taga maka jaman taga maka hombono dinde ane ni ane ni mena sorondi problem bakenyi anga nyini kundu ka bana la tamir me sirina da batenga pour que na sigindi mena kara ken ni kota bana golle ni o ko to kebe burno ke golle no gondi ke kanyi mena gondo horo kenyi yonki ni menta kura kenyi meba me karaga o game kella ni mena mur honi mena kajer kirmu kebe kala kirmu kebe kenya ere koni kanati yebo o dunye kawr kebe burno har wasaga ni haga ga masu saga ni honne kana karaga kebe saga ndar ken sagandi kuteke me ko no ko nan kebe ganda saga ko heti homo mo daba no heti example ko no ko ni yongu nga bono idianu ko la warga na ko no kasonga kabara tele kasonga meske ko no kara ko ndi mira kagir butun kasa be kara kun gar ko ni karamo ko ni akunde mo laga ni sank ni de ngero banga aga ko na mande berni kagir kebe ro kun kama no sonde menga takara kenya ngir bakki sonde menga banda ngir ndagana gri ko tala karante o gat nagani hakun saga na marani menia kasse bengen kebe kara kebe saga ndar ken saga ndi me kebe ganya bono honga kundi mira ero kundi me kenge ge yomal gama jango do na ki Allah so tale me jati nga kenge ngere le mo wana ana regle kunu ko wala ba donc o kebe kono gamara ko mun na nga ken kay donc war sigara ko no vocal no mara gilo buru inshallah taala kundu ani donc o ko woni kebe ngere na hama no gondi ken ku kundu ay donc su commenter na medde ma kuyi na ku siginde sigrai gemme ngana nya ku kama kayit nun sinye wota tanyi mebe ga kalai ho gari anga taagunu anga pora ko ndangere wura ko gondi anga ngere spen gondi o gana asa so taagunu ro gana tonge taagunu de ben ke sigana ibaka anga participant ko mo ben karuna ko ko nyi kar singa tele no be wajibi ni ke kama na to ga tele no be parce que na buru ni nga bagandi ngaruna gondi halanga ko kananga kunta kanu nga bawni o su ko man de nyambana menia parce que so kama na buru mbagando garno ho ko gondi o garno ho ko ni kiki na buru mbagana ro nda mer ko foku na to asre ni ba manya ba ro minna yo gata mbugo an loke be skanya ke ngaba est ce que amanya ke ngaba wajibi ni ke kama na kene beri donc toujours ken wajibi so ko man de kama hararu yo diga men ngati afrique nu to ko watini bo donc khalsi ngaro no be bo donc wona bagan meji kon wasi na ngatni wallahi wata ngani diga ko tenga ngatni antu anga ngi diga ko ntetu ngaba na karanga pour ga hamu mo be ko to ko ken ko no imirairi hon ko dira ko nanga gonni ga taxi ngudno ba kam reske wa ko ne khalsi kena mo be mais kunji ko wa hon ko dira ntetu wallahi ntetu angana sena hon kam na nyanga to ko tan gondi mais ga nanga to ko tan gondi du ko daha ko parce que angana diga mu on te to angana se kundi mira kundi me pese anga mulana digamo pour que nanke nyima bugu nyige meni pandi am anyi me express ndam pakalanga me maka nyi sabo wana sotana ko wara nyige men ngondi me anyi me mabugu nyige men ngondi ngat ngase angat nga sotana do bakka nyige men ngondi hon ko drano ko ndiga tax ke be kutnu bakka maka ko ndu galanga yorga ndate litirna ndiri khals kenya na menia sine ngana yele me hon kula wala trangu tuna sahana warakat yonginta lemme so anga gollu ko jamanu ngondi angri khalsim bakka be kete was ko mantelo na le tranga na warakatanga andi ki hakka kita nyi melke wutu kur ki hakka wutu bakka maka sasa kundu andura na hosa go wolma modura na hosa kanga est ce que debu mukuru ko nyo ga berta ga bagande est ce que sine ngana me debu ko bakana different mananti aga gir ho na be dépasser de benga or kero ketara ke kutur ke kutanto ko sa bakana kengo haragane ga hosa go khas ki ga nyamo be sine gana ele me est ce que kan nonga nanti sine gana ele me debe suso ni gara iwa bakka satonu bendo ro binu benu ga yere kundu imirairi bo donc or kero ke a dépasser bakana gondi ar kiya ko hudwa khalsin ku temba ye kero kundai kande be no ga kande berni har tin deng nanya kenga makon to problem ngaro kenga batenga ka ko ngati takar no kunyaro katni tu verma tan kenya kombarti verma ti o ko khalsin kin debu gumunga o ga khalsin kin ni kesununga wa tirni ni nanti verma nanti ka khalsin ke tirni ni eskanga golno ho ko dara kundi me ho ko dara kamana khalsin le kana kutuba kam eskanga tele kuntirni o kunta han kulla on tirni me sida ngana yele me kunyi man le trangutu na warakata ngana ndi o ga de mo ko no kono kunalla ta ko diga mu yugo yokono Allah ta honko dira ko no kura Allah subhanahu wa ta'ala ngalle Allah ta honda no ko kura honko dira no wandi o ko lembe na de mo na no nyari ina sto of da mbe ko o kur sine ngebe nyanu nga wa yere kunna sine ngebe nyare kundu Allah ta honda no ko kura no ko anta wuta ker wandi ara hakebe ko no kundu ko hakebe ko no kundu mere kundu honko dira ngana go lande tirni me sine ngana yele me kunyi mani le trangut na warakata ngana ndigi mo mando ko nangir hakebe go lande ki kalsim bakka kita o kur ki hakka wutu bakam ma ki hakka njaga ki an anyi mir ki hakka wutu sasa donc a droit anna o saga ol maga o ko wanca garanti ke khasim bakay kan de nonga nanti si de ngara kara de bugu menga de belle melaga na sugir na su taaguni nanti vraiment bo donc betanu bendo hubenu ga bogu o ger sa tondo ko kundu sigindu kundi mirairi khalsun ku tanga kyan to an gondi khalsinga kyan de pasan gondi mena kenga nanti bo vraiment sa kundi mirairi sa tonu ku sikke sa
urabinu lu sa kundi merari o wana kere ber kundi me na debelle mela gana sugir na tagu na ndivre mana qadro na ki hatta sa garay parce que sato kebe gare kundi me bil kebe gar no kundi me debe kere me qaso sugari annan qabana andru ki haqqi ulma debe kere me qaso sugari ki haqqi allo no ma woni ki haqqi spendro kun khalsin kutem be khalsin kana kunar no kundu ay ese ken ko kenni koro kande bu gumero mena qaso ni ngara khalsin ko an ya kesu no kun ngara khalsin bagandi khalsin ngana bu kun wata lanya ke kundu a geme yaba ngotu ken ko ngi ahumunwa pesa kana kan kontu si baka na sifir mata kontu na hota bagandi mengir ngero gero dampi katriga kuri ngamadi game ko a geme ya mandangi pesa kan kontu si irna ta avor mo gero ke baganda ma baka mengir ngera gero kalsim bagandi ka kuru si kasun dar ko ahumu araba ken gole de bir mata no hilime me nga mukku soro nga mes kan la mukala so wala me jatinga